मेन म्हणल्यार तुमी जाणा होमदादाचे सद्या गोंयांत कितें जाता सगळी कडेन लँड एनक्रोचमेंट जाता इलिगलिटी जाता तितून कितें जाता की आमचो नीज गोंयकार आहा तो वंचीत उरता ताका हें मेळना प्लॉट मेळना ना जागो मेळना सो आमी हे रिप्रेजेंटेशन दिले लागून म्हणपाक करता की तुमी नॉर्थ गोवा स्पेशली नॉर्थ गोवा म्हणटात सो नॉर्थ गोवान तुमी प्लॉट आयडेंटिफाय करपाचे आमच्या लोकांक कित्याक आता प्रॉब्लेम कितें जाला की कितलो जागो एनक्रोच केला कितलो जागो उरला हो डेटा अजून मेरेन भायर येना जर आमी लास्ट टायम एलिगिनी मागलो वेरिफिकेशनाचो पूण तोय आमकां मेळोंक ना सो कितलो जागो अवेलेबल आसा आतां सद्या आमच्या डेव्हलपमेंटाक हावजिंगेक लागून ना एग्रीकल्चर हे सर्वे कांय ना सो आमी तुमच्या कडेन इतलेंच मागता की तुमी गोंयकारांक लागून हे जागो आयडेंटिफाय करपाचो आनी प्रिफरेबली म्हणजे आतां आमी तुमच्या हितून कोडान आसात गोवन ओरिजीन लोक बरयल्ले आसात ऑलरेडी प्रायर टू 1961 सो तांकांच ते जागे दिवपाचे म्हणून आमी मागणी करता कित्याक सर आतां कितें जातलें लँड प्रायसीस वाडत आसा आनी आमकां गोंयकारांक जे लँडलेस आनी होमलेस आसा तांकां जागो घेवपाक सद्या अफोर्ड करपाक आमी शकना सो 334 अंडर सर जे हें आसा पळय म्हणजे आतां जे जागे आमी दितात पळय सो आमी ते पयलीं आयडेंटिफाय केले शिवाय तुमकांय दिवपाक ते डिफिकल्ट आनी आमकांय कळपाक डिफिकल्ट लोकांक की कितलो आमच्या कोमदादान कितलो जागो आसा फॉर एग्जाम्पल थिवी कोमदाद जाल्यार आमकां खबरूच ना आमकां लागून कितें आहा तें हय सो हे मातशें जर तुमी जर सर्वे जर केलो ऑडिट केले आनी ते जर आवट केले जाल्यार फाल्यां आमकां गोंयकारांक एप्लाय करपाक तितलें बरें पडटलें ओके सो रिगार्डींग ते ऑफ मेमोरेंडम आउट करता नोटीस करतात म्हणजे लास्ट टाइम आमी इलेक्शन घातलो पूण आमकां डिटेल्स दिवंक ना डिटेल्स आमकां मेळोंक ना ताचे हय आनी तेकाच लागून आमी लेटर केले कित्याक एलएफीन जर आमकां आन्सर मेळना म्हणजे कितें जालें भितर की आमकां फक्त खंयच्या हितून कोमदाद कितले आहा पळय ते आमकां हें धाडलें लिंक धाडली वेबसायटीची पूण कितले वेकंट आसा ते धाडूंक ना नाल्यार कितलो अवेलेबल आसा तो धाडूंक ना लँड अवेलेबल कितलो आहा तो धाडूंक ना तुमकां दिलो पयलें ती फ्री एंड अशी नासता टेनंट आसा बरोबर तशी मेळना डिटेल्स तो सर आतां कितें जाला पळय लँड हो येदो व्हडलो विशय जाला गोंयांत की गोंयकार अशी परिस्थिती आहा की खंयचोच गोंयकार लँड अफोर्ड करपाक शकना म्हणजे लिगल प्लॉट अफोर्ड करपाक शकना आनी हे जर अशेंच चल्लें जाल्यार फाल्यां आमी लँडलेस म्हणजे आमचे जी लँडलेस कॅटेगरी आसा हांगा आमी लँडलेसान आमकां लँड हरशी मेळपाक जाय पूण प्रॉब्लेम कितें जाला की इतलें एन्क्रोचमेंट जाला लँड ग्रॅबिंग जाला की इलिगलिटीज जाल्या की आमच्या गोंयकाराक ते जागोच मेळना म्हणजे कोणूच खंयचोच कोमदाद ते लिगली वचपाक सोदिना हांगा अशें जाता की हाडटात भायल्यांक दवरतात आनी तांकां वोटींग कार्ड सगळें तांकां फेसिलिटी मेळटा फॉर एग्जाम्पल आतां लाला की बसतीत तर ती परिस्थिती कितें तुमकां सांगपाची गरज ना तेजें आतां डेमोलिशन ऑलरेडी येयला पूण ते मागीर कोर्टान वच डेमोलिश कर ही परिस्थितीच्या पयलींच जर ते उरला ती आयडेंटिफाय जाली आनी ते प्लॉटींग जर गोंयकारांक मेळ्ळें जाल्यार ते आमकां कितें जस्टीस मेळटलो नाजाल्यार आमकां गोंयांत आमी खंयच उरपाचेच ना गोंयकार उरपाचोच ना गोंयकारांक जागोच उरपाचो ना हे प्रायवेट लँड जर घेवपाक गोंयकारांच्या हातीक भायर पावल्या ते दॅट इज ऑन कंट्रोल पूण तुमच्या कडेन जर हें आसा पळय हें एटलिस्ट हे आतां नॉर्थाचे आमी तिनाय हांकां मेळटा एडमिनिस्ट्रेटरांक मेळटले सो नॉर्थ तुमकां आमी दिता सो आमी वी एक्सपेक्ट की तुमी गोंयकारांक जस्टीस दितले आनी तुमचो जो स्टाफ आसा नाल्यार वॉट एवर गव्हर्मेंट मशिनरी आहा तेंच्या थ्रू हो सर्वे करून घेवन प्लॉट आयडेंटिफाय करतले येस फोटो घेतले ट्यूसडे आणि थर्सडे वयता पण काम हॉलिडे आसल्या कारणान ओके केन्ना मेळोंक गेल्यार हांगाच दोन्ही कडेन काम खूब ओके